सप्तम संध्यार उपनीत जाहि भगवान दिव्य कृपा आम 7 दिन पदार्पण करें। गतकाली आम मैंने श्रवण करुले रावण भगवान रामंकर निर्देश क्रमे इनडायरेक्टली परोक्ष भाव रे भगवान निर्देश रे मारीच साहाय्य भगवती माँ जगत जननी जानकी महाराणी को नहीं अशोक वाटिका रखी अति जतन अच्छे। तो जिते लक्ष्मण राम पाखे पहुँची गले से राम लक्ष्मण को पचारे कहले भाई मु तो तते जगे दी आसी तो आसिलु किपर से लक्ष्मण कहले कहले प्रभु जगत जननी कटु मंतव्य कटु कथा को सही न पारी वो पड़े से भगवान राम कहले कहले लक्ष्मण मो मन कहूची सीता और आश्रम में नहांती मुझे कहबी आमे आमे जो रहीचु आसिलु आसी सारे मुझे से भाई की कहबी मो मन कहूची मो मन अरे आसूची मो घर सब जिनिस पत्र बैग आ कि ना बुझेगा ना मु तो सर्वज्ञाता नुहे जदि नहीं मुझे मुझे निश्चित भाव किसी गायब करके तेणु भगवान एभलिया माया कर इनडायरेक्टली लक्ष्मण कहते लक्ष्मण तू भी मो माया को बुझीपारुना ए पर्यंत लक्ष्मण तू सतर्क हुआ मो मन कहूँ सीता आश्रम ना कारण राम जानी जिते लक्ष्मण आसो सीता को रावण नहीं जाए भल भाव राम जानी तेणु लक्ष्मण कहले लक्ष्मण मो मन कहूँ सीता आश्रम ना तेणु राम लक्ष्मण दुई भाई जो आश्रम पहुँच गले सतकु सत देखिले राम लक्ष्मण देखुंत जानकी महाराणी आश्रम ना आश्रम दीख जानकी ही ना आश्रम जिते देखीदे आश्रमटा शून्य हो जाइए जानकी विहीन जानकी आश्रम में नहांती एथर भगवान राम आउ लक्ष्मण कांदी कांदी बोले पचारे क्या पचारे अपन टीवी देखी समस्ते भी जानी अल्प बहुत वृक्षलता मान को पचारे आप रामानंद सागर टीवी देखी तो वृक्षलता को पचारे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं वृक्षलता पचारे तमें मो सीता को देखीच कि खग मान पचार तमें मो सीता को देखीच कि मृग को पचार तमें मो सीता को देखीच कि किंतु कहीं उत्तर देले उत्तर दब किए आपण विचार करंतु आपण मनीष आपणकर गोटे सुना मुदीटा हजि जाइए से दिन कार गोटे मोबाइल हजि जाइए काली परदिन आम गोटे छोटिया पर्स पाइलु तादे 2 टंका थिला सेमती गोटे सुना मुदी हजि जाइए मुझे पचारि मोर सुना मुदी टे हजिगला आपको कहब मत कहे माइक रे पचार कि लोक को पचार आपण को जाइए से ओस्त गछ को पचारे हई ओस्त गछ मो सुना मुदीटा को तो हजिगला देखीचु आपण जाइए कदली गछ को पचारे कदली गछ मो सुना मुदीटा हजिगला देखीचु आपण को जाइए अमृतभंडा गछ को पचारे अमृतभंडा गछ मो सुना मुदीटा कोटी पड़ जाइए देखीचु आपण को जाइए गाई बलद महीची षंड बुलूं पचारे षंड मो सुना मुदीटा ये गोटे पड़ जाइए देखीचु आपण जदि न पचारे
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ତାହେଲେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଆପଣ ଏଠି ମାଇକିକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ ହଜିଯାଇଛି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କ କଦଳୀ ଗଛକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ ବା ଆରେ କଦଳୀ ଗଛ କ'ଣ ତା ଉତ୍ତର ଦେବ ଯଦି ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କଦଳୀ ଗଛଟା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ରାମ କ'ଣ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଭଗବାନ ରାମ କ'ଣ ଏତେ ବୁର୍ବକ ଥିଲେ ଭଗବାନ ରାମ କ'ଣ ଏଡ଼ିକି ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ଯେ ସେ ପଚାରୁଥିଲେ କଦଳୀ ଗଛ ତମେ ମୋ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କହିନା ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ନିର୍ଯାସ କ'ଣ ଦେଲେ ପଚାରିଲେ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ନା ଯାହା ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏଠି ମୁଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛି କି ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ 10 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ସେଭ୍ କରିଛି ମୋର ହେଲେ ଦୈବବଶତଃ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଜିଯିବ ବା ମୋର ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଖୋଜିବି ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛି ଯାହା ନମ୍ବର ରଖିଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ହଜିଯିବ कि मोर गाड़ीटा पंचर हम कि मो गाड़ीटा लीक हम कि मोर कौन असुविधा पड़ो कि मोर किसी पैसा आवश्यकता अच्छे सदरनंद मु पचारि क्या पचारे से मो प्रश्न उत्तर देव मत साहय कर जहाँ को मुझे चिन्ही ठीक से भाव में गोस्वामी तुलसीदास निर्यास दौरान भगवान राम जंगल भितर कांदी कांदी कहारी को पचारि ना जन को पचारि चलते से जनक किए गोस्वामी कहते हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी मधुकर श्रेणी हे राम जय राम जय जय राम हे राम तमें कौन मोर सीता को देखीच कि कहीं ना प्रथम जिते भगवान राम आसी पंचवटी पदार्पण करें जनक सहित मित्रतार जो बांधी जाते जनक सहित मित्रता स्थापन करते से होती गिद्धराज खगराज जटायु सहित से जटायु कहते प्रभु हे भगवान राम आपण अपेक्षा करंतु आपण निश्चित भाव में ए पावन पंचवटी रुहतु मुझे कथा दूसरी गिद्धराज कथा दौरान कहले मु कथा दूसरी आपको वन में जिते हिंस्र जंतु माने थांतु ना कहीं राक्षस माने थांतु ना कहीं जे पर्यंत गीधई दृष्टि अपार जे पर्यंत मुझी से पर्यंत सीता पुत्री कौन क्षति हम ना मुझे कथा दूसरी तो जंगल भितर जो मित्रतार निजक बांधी दे गिद्धराज जटायु भगवान राम सहित मित्रता भाव में निजक सामिल कर जिते सीता देखिले आश्रम देखिले सीता नहांती सीतांकर विहीन आश्रम से भगवान राम क्या पचारे जी कथा देते पचारे तेणु पचारि जन को हे गिद्धराज जटायु हे खगराज जटायु तमें कथा देल सीतांकर दायित्व तमें नेब बोले सीतांकर रक्षणाबेक्षण कर दायित्व तमें नेब बोली जिते कथा देल मु तुमको पचारुची गिद्धराज जटायु कह सीता गले कुआड़े से कहले हे गिद्धराज जानिच जिते गोटे सुनार मृग नहीं संसार में मारीच को माया बेशर सजाई दे रावण आसी सीता सामने ठिया करदे सीता सुंदर मृगटी देखी सारा पर मत कहले प्रभु ए स्वामी मो मृगर छालटा दरकार जानिच गिद्धराज जटायु गोटे मृगर पछरे सुनार मृग नहीं संसार न वेदे पुराणे न चखीर शास्त्रे कौन जगार ना किंतु जिते सीता जगत जननी जानकी महाराणी कही स्वामी मोर ये मृगर छाल दरकार मु सीता कथार से मृगर पछे पछे दौड़ा लगे
ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାହନରେ ମୃଗଟିକୁ ବଦ୍ଧ କରିଲି, ସେ ମୃଗ ନଥିଲା, ଥିଲା ରାବଣର ସହକର୍ମୀ ମାରିଚ ଏବଂ ମାୟାରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କର, ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଜାଣିଛ ବିଦ୍ୟାରାଜ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ଣ୍ଣରେ ତାର ଶବ୍ଦ ସୀତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଦେଉ ଗହ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଗୁଞ୍ଜିତ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସୀତା ରାମଙ୍କର ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କଟୁମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କଟୁମନ୍ତବ୍ୟ ନ ସହିପାରି ହେ ଗିଦ୍ଧରାଜ ଜଟାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରିଲେ କଣ ନା ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଲେ, ଦଶଦିଗା ପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଦେଇ, ହେ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତମେ ବ୍ୟତିରେକ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯଦି କଦବା କ୍ୱଚିତ ଭଗବାନ ରାମ କେତେବେଳେ ବି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ସୀତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, ତମେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତମେ କାହିଁକି ଆସିଲ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ? ତେଣୁ ହେ ଧର୍ମ ଦେବତା, ହେ ଦଶଦିଗପାଳ ମାନେ, ହେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇନାହିଁ। ସେଇ କଥା ଆଜି ଭଗବାନ ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଖଗ ମୃଗ ହେ ମଧୁକର ଶ୍ରେଣୀ, ମଧୁକର ଶ୍ରେଣୀ, ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ। ତୁମ ଦେଖେ ସୀତାମୃଗ ନୟନି, ସୀତାମୃଗ ନୟନି, ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଭଗବାନ ଆଜି ଜଟାୟୁକୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ଜଟାୟୁ ଖଗର ଚକ୍କରରେ ଗୋଟେ ମୃଗର ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଦେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ କଣ ହେଲା ନା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚରେଇ ନେଇଗଲା। ହେ ଗିଦ୍ଧରାଜ ଜଟାୟୁ ତମେ ଅଛ କୋଉଠି? ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ତମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗଲା କୁଆଡେ ଜଟାୟୁ? ସେତେବେଳେ ଦୂରରେ ଥାଇ ଜଟାୟୁ ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଗିଦ୍ଧରାଜ ଜଟାୟୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କେବଳ ପଚା ମାଂସ ଖାଇବା ଲୋକ, ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କେବଳ ପଚା ମାଂସ ହିଁ ଦେଖିଥାଏ, ସେ ଗିଦ୍ଧରାଜ ଜଟାୟୁ ଆଜି ଭଗବତୀ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ଜଗତ ଜନନୀ ଜାନକୀ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାବଣ ସହିତ ସମସ୍ତ ବଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାରିବା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ଚଞ୍ଚାଘାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଚଞ୍ଚାଘାତରେ ଦଂଶିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାବଣ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ଼ଗରେ ଜଟାୟୁର ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଟାୟୁ ସେଇଠି ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପୁକାର କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଜଗତ ଜନନୀ ଜାନକୀ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ଏବେ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ, ମୋର ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା, ମୋର ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରିଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜାନକୀ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି। हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे जगदीश, हे अनाथर नाथ, कृपा करंतु, दया करंतु, आपण मो पाखरे पहुंची जातु, मु आपनको वार्ता दे देबी। हे भगवान, मोर शेष निश्वास थिबा पर्यंत मु केवल कृतज्ञता करी नाही। एई उच्च सज्जन मंद गोटे चंडाल पक्षी समाज को शिक्षा दउछ। हमें तो भगवान को भूली जाउछे, किंतु गोटे चंडाल पक्षी घृण
पुण्य पक्षी जे सकाल उठिले अधमते अधम अधम अति प्राण जे सकाल उठिले केवल पचा मांस खाई था सज्जन वृंद से भगवान पाए निजर प्राण को मध्य विसर्जन करुचे डाकी दौचे हे भगवान मो पाक पड़े आस हे भगवान मो पाक चली आस भक्ति प्रिय माधव भक्त प्रिय माधव भक्तर दुख सही पारंते ना भगवान सब किछि त्याग करि पारंते किंतु सज्जन वृंद जेतरा भक्त पुकार करियो त्राहि माम भगवान केबे न सही परिबे नाही भगवान लक्ष्मी को त्याग करि पारंते भगवान शेष नागम को त्याग करि पारंते किंतु भगवान केवल भक्तर दुख को सही परिबे ना भक्त जेतरा पुकार करि दव सेतबेले भगवान आसीबा पाई बाध्य होते तेणु नारद पंचरात्र रे कहते हे नारद नहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदय नचः मद्भक्त्या जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद मोर भक्त माने जोउठी गान करन्ति मोर भक्त माने जोउठी मते अवगाहन करन्ति मो भक्त माने जोउठारे कीर्तन करन्ति मो भक्त माने जेतबेले मते पुकार करि दियन्ति मो अविलंबे पहुंची जाए एउची मोर प्रतिज्ञा प्रहलाद डाकिले भगवान स्तंभर मध्य बाहरी को पछगुंचा गते सेवचंते भक्त प्रिय माधव सेवचंते भक्ति प्रिय माधव जेतबेले जटायु दूरे थाई डाकी दउचंते हे भगवान आपण कृपा करंतु हे अनाथ नाथ हे रघुनाथ हे करुणार सिंधु हे दीनबंधु आपण कृपा करंतु मो पाखो पड़े जासंतु भगवान जी आपे आपे चली चली पहुंची आइथिले गिद्धराज जटायु पाख जटायुंकर एतादृश अवस्था देखी सारिबा पर जटायुंकर एतादृश अवस्था देखी सारिबा पर सेतेबेले कोन करिले जटायु को भगवान कोड़े धारण करिले भगवान को पाइबा पाई संत मुनि ऋषि माने हजार हजार वर्ष धरी हिमालय पाद देश रे जेतेबेले तपस्या रत ही होतंते सज्जन वृंद भगवानकर किंचित मात्रा को मध्य पाई पारु नाहंती किंतु भगवान आज गिद्धराज जटायु को निज कोड़ धारण कर पचार हे जटायु एभलिया अवस्था तुमको कला किए से जटायु हाथ जोड़ी भगवान पाखे विनीत प्रार्थना पूर्वक नेउछाली जाए शेष प्रणति जड़े शेष निश्वास त्याग करने पूर्व जीवन शेष रक्त बिंदु को हई देवा पूर्व जीवन शेष निश्वास जीवा पूर्व आखि मुझी देवा पूर्व भगवान के पाखरे चरणाश्रित हो जाई आज जटायु कहि दउचंते हे भगवान निश्वास मात्र को पाई जटायु रे तत्र कहि तेरा राम नामई देहि भगवान पाद देश को सिक्त कर दउचंते अश्रु जल भगवान कोड़े नहीं जाउचंते जटायु तमे व्यस्त हो ना तम शेष रक्त बिंदु थिबा पर्यंत तमे रावण सहित युद्ध करिच हे जटायु मु तुमको गति देबी कोठी की गति देबी कोन गति देबी गति दिन जो जाचक जोगी जोगी मुनि ऋषि माने जो गति पाउ नांते भगवान जटायु को सही गति प्रदान करुचंते गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा गिद्ध देह त्याग कर दे चतुर्भुज रूप धारण करे भगवान का पुर को अर्थात वैकुंठपुर को चली जाउचंते भगवान आज गति नहीं देउचंते गति दे छाड़िबा परे अर्थात जटायु को उद्धार कर छाड़िबा परे भगवान पुण्य को चलुचंते
ପଚରାଗଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଅବତରିତ ହେଇଥିଲେ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, କହିଲେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କେହି କେହି କୁହନ୍ତି तात ବଚନ ପୁଣି ମାତୁ ହିତ ଭାଇ ଭରତ ସରାଉ, ମୋ କମୁ ଦରସ ତୁମାର ପ୍ରଭୁ ସମମମ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବ। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଭାଇକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଭରତକୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ମୋ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ମାଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି କାହିଁକି? କେବଳ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗ ଅବତରିତ ହେଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଟାୟୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାରିବା ପରେ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଭଗବାନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଅପରୂପ ଛୋଟିଆ କୁଟିଆଟିଏ ବା କୁଟୀରଟିଏ ବା କୁଡ଼ିଆଟିଏ, ଆଉ ସେଇ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଜଣେ ନାରୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ 6 ବର୍ଷ ବାଳିକା ଶ୍ରମଣାରୁ ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଛି, ଅଣ୍ଟା ନଇଯାଇଛି, ଗାଲରେ ପୋଷେ ପୋଷେ ଚାଉଳ ଧରିବ, ଚୁଟି ସବୁ ଧଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ହାତରେ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିଟି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଜି ମୋ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ଗାଧେଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦେଇ ଓଳେଇ ଦେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଫୁଲ ଛିଞ୍ଚି ଦେବ, ମୋ ଭଗବାନ ଆଜି ଆସିବେ ମୋ ପାଖକୁ। ପିଢ଼ାଟିଏ ରଖି କିଛି ଫଳମୂଳ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାମ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗବେଳରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗବେଳରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଅସ୍ତାଚଳଗାମୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ନିଜକୁ ତଲ୍ଲୀନ କରିଦେଇ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗବେଳରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଅସ୍ତାଚଳଗାମୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ଶ୍ରମଣ? ଭଗବାନ ଆଜି ଆସିବେ ମା। ଯେଉଁ ଫଳମୂଳକୁ ସେ ରଖିଥାଏ ସେଇ ଫଳମୂଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ସେଇ ଦିନଟି ସେ ମେଣ୍ଟେଇ ଦିଏ। ବା ତା ଗୁଜୁରାଣଟା ଏମିତିଆ ମେଣ୍ଟି ଯାଇଛି। 6 ବର୍ଷରୁ ଆଜି ହେଇଗଲା ଅନେକ ବର୍ଷ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ବିପଦ ସମୟରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ କୁହନ୍ତି, ଧୀରଜ ଧରମ ମିତ୍ର ଅରୁଣାରୀ, ମିତ୍ର ଅରୁଣାରୀ, ରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, ରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, धैर्य धर्म मित्र बा बंधु नारी अर्थात धर्म पत्नी, ये 4 जन को केतेबेले परीक्षा करा जाए? गोस्वामी कहले, आपद काल परीक्षिएउ चारी, परीक्षेउ चारी, हे राम जय राम, जय जय परीक्षा कराए। आपद समय धीरज धर्म मित्र नारी, धैर्य केते धर्म केते मित्र माने केते साहाय्य करते, नारी बा निजर धर्म पत्नी को मिलवा बले साथ होछि। 4 जन को केवल विपद समय बा आपद समय परीक्षा करा जाए। तो ठीक से बड़ी भाव सब अपेक्षा करचंती दीर्घ दिन 6 वर्ष श्रवण
आज बुढ़ी जाइछन्ति तथापि तांका धैर्य को भांगी नांते तथापि तांका धैर्य को हरै नांते तथापि भगवान का चरण कमल निज को विमुख करि नांते आमे तो दिने गले 5 दिन गले मासे गले तापर दिन मंदिर जाऊ ना के कोन कहि गला आमे मंदिर जीवा बंद कि जगन्नाथ कोन गले भगवान राम तमर कोन अपराध करिछन जे अपेक्षा करिछि अपेक्षार फल संचरण मीठा निश्चित भाव में आपण को अपेक्षा करिछन्ते माने आपण को फल मिलबा ता होचे मीठा फल तो सही न्याय जेतबे भगवान उनको अपेक्षा करिछन्ते 6 वर्षर बालिका श्रवण जेतबे देखिले तांकर बापा विवाह करि दउछन्ते बा आयोजन करा जायछि आ विवाह आयोजन रे सब चारि गुड़िया पशुड़ी को बंधा होती झीटी पचारा बापा एगुड़ा कहीं बंधा होती ना से तो लाइट माइट एमती टेंट नाला ना छामुंडिया पतर पड़ी जो डाल पड़ी पचारा बापा कहीं छामुंडिया सब ना आसंता काली सकाल तोर बाहागर हम मोर बाहागर हम जे टेंट कौन छामुंडिया बंधा किंतु ए चारि गुड़िया सब कहीं बंधा होती से बापा कहले निषाद राज कहले सबराज कहले जानिछु माँ जिते बेले तोर बाहागर हम सब लोक आसवे से माने चारि गुड़िया गुड़ाक खाइबे एथर आपण बुझी पारुथे जो भलिया नॉनवेज सब चलैतला सेते बेले तो सजनानंद जेतबे एती कथा सुनी देले गोटे 6 वर्षर झियो श्रवण चिंता करंतु साजी मने मने विचार करिला मोर सुख पाई मोर शांति पाई यदि एते गुड़े जीव बद्ध हेले मोर विवाह करवा दरकार नहीं से राति अधरे छाड़ीदेला घर पहुँचीगला जने ऋषि पाखे से होते मतंग ऋषि मतंग ऋषि पाखे जिते निज को समर्पित कर हे गुरुदेव मुझे आश्रम निवासी हेबी कौन से आपत्ति नथा मतंग ऋषि किंतु आपत्ति थिला कार ना समस्त ऋषिगण मानकर कहले आम आश्रम गोटे अशिक्षिता नारी छुआ नारी रही पार ना सबरा कन्याटा आश्रम रहा मतंग ऋषि इच्छा थे छाड़ी त्याग कर कौन माँ श्रवण तुम आश्रम रही पार ना आश्रम छाड़ी देते श्रवण सिना चली जाते अनति दिन में छोटकाटिया कुड़िया कर किंतु श्रवण केवल जीवन में भूली नथे ऋषि को मतंग ऋषि को प्रत्येक दिन सकाल ओढ़ प्रत्येक दिन सकाल आश्रम सफा करी गोबर पानी छिंची फूल दे आश्रम को परिष्कार रखी निजर जेतिकी सेवा कर्तव्य सेतिकी कर देते समय अतिक्रांत जिते मतंग ऋषि शेष समय पड़ी जाता समस्त शिष्य मान किए बाबाजी कमंडल नहीं गले किए बाबाजी आसन नहीं गले किए बाबाजी माली मात्रा नहीं गले इत्यादि इत्यादि जिते श्रवण पहुंची गले देखिले गुरुदेव पाखे किसी ना गुरुदेव चरण कमल आश्रित हो गले एवं गुरुदेव पाखे विनीत प्रार्थना करते हे गुरुदेव आपण कौन मत कि देवे ना मु जानी गुरुदेव जदि आपणकर कृपा हो आपणकर जदि आशीर्वाद रहिबो ए संसार ना बोले किसी शब्द बाहर हे गुरुदेव मत आशीर्वाद कर दियंतु मत आशीर्वाद कर दियंतु राखई गुरु जो को पविदाता को पविदाता श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम गुरु मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुंग चरण कमल रे जे तब आश्रित हो जाई पाद दुईटा को धरी दे हे गुरुदेव सते कण मो परे आशीर्वाद करिवे नाही कि सते कण मो परे कृपा वर्षण करिवे नाही कि गुरुदेव
ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ମତଙ୍ଗରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ହେ ଶ୍ରମଣ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା, ଏ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥରୁ ତୁ ପାଇବୁ କ'ଣ? ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଶ୍ରମଣ, ତୁ ଏ ସାମାନ୍ୟ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଶା ରଖନା। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଭଗବାନ ରାମ ତୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବେ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥା। ଗୁରୁଙ୍କର କଥା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଚାତକ ସଦୃଶ ଆଜି ହିଁ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଅସ୍ତାଗାମୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ସେହି ଫଳମୂଳକୁ ଗ୍ରାସ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେତେ ବିଶ୍ୱାସ, କେତେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି ସବରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଥିଲେ, ହେ ସବରୀ, ଭଗବାନ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଦୁଇ ଜଣ ଆଳକ ଯିବେ, ଜଣେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଜଣେ ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣ, କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଥିବେ। ଜାଣିବୁ ସବରୀ, ଯୋଉଦିନ ଭଗବାନ ତୋ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତୁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ତୋରି ଆଶ୍ରମରେ ବସିଥା। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ତୋର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଶ୍ରମଣ, ଭଗବାନ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ତୁ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ନା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଥା ସତ୍ୟ ହେବ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଅଧମତେ ଅଧମ, ଅଧମତେ ନାରୀ, ଗୋଟେ ଅଶିକ୍ଷିତା ନାରୀ, ଯେ ପାଠଶାଠ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଯେ ସମାଜରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୀୟ, ଯାହାକୁ ଅଛୁଆଁ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହି ଅଛୁଆଁ ଜାତିର ନାରୀ, ଅଶିକ୍ଷିତା ନାରୀ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସକାଳୁ ତ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ଆଜି ସେଇ ନାରୀ ଜଣକ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରତ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ। କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଥା ସତ୍ୟ ହେବ, କେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ଉପରେ କୃପା କରିବେ, ସତ୍ୟବୃନ୍ଦ କେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷଣ ମୋ ଉପରେ ହେଇଯିବ, ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେବେ। ସତ୍ୟବୃନ୍ଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ସମୟ ଆସିଗଲା। ଆଜି ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆମେ ଯିବା। ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟକାଟିଆ କୁଟୀରଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ସେ କୁଟୀର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଫୁଲ ବିଞ୍ଛେଇ ଦେଇଛି, ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି, ପିଢ଼ାଟି ଉପରେ ଫଳ ଟିକେ ରଖି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ। ମନେ ମନେ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୋଟିଏ କଥା, କେତେବେଳେ ମୋ ରାମ ଆସିବେ। ରାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୌତ କରୁଛି, ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାମରେ ନିଜକୁ ତଲ୍ଲୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ରାମ ନାମରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଉଡ଼ା ଆସିଯାଇଛି, ଏଭଳିଆ ଉଭା ଆସିଯାଇଛି। ସବରୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଚାରିପଟେ କେବଳ ରାମ ରାମ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ପୁକାର କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆମେ ଯିବା ଏ ଆଶ୍ରମକୁ। ଆଜି ଭଗବାନ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର କଥା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାଣୀ ଆଜି ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷ ଆସିବେ, ଜଣେ ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷ ଆସିବେ, କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଥିବେ। ସବରୀ, ସେଇଦିନ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସବରୀ, ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ସବରୀ ଆଜି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣ ପୂର୍ବ ମନୋଲୋଭା ମନୋରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କାନ୍ତି ଆଭାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଉଛି ସବରୀଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ବାଳକଙ୍କ ଉପରେ। ଦେଖିଲ ଦୂରରେ ଶ୍ୟାମ ଗୌର ବରଣ, କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କାରିତେ। ଦେଖିଲ ଦୂରରେ ଶ୍ୟାମ ଗୌର ବରଣ, କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କାରିତେ। ଗରେ ବନ ମାଳ ଧାରଣ ମଳକଳ, ଗରେ ବନ ମାଳ ଧାରଣ ମଳକଳ। ଭବରି ଚାପ ଧାରିତେ
ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଦୃଷ୍ଟି ଅବଲୋକନ ହେଇଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ଦୁଇ ଜଣ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ କାମ କମନୀୟ କାନ୍ତି କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଜଣେ ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣ। ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅଶ୍ରୁଜଳକୁ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁଜଳ ବିଗଳିତ ହେଇଯାଉଛି। ଶତସିଂହର ବଳ ପଡ଼ି ଆସୁଛି। ନଈ ପଡ଼ିଥିବା ବୁଢ଼ୀଟି, ବଙ୍କୁଳି ବାଡ଼ି ଧରିଥିବା ବୁଢ଼ୀଟି ଆଜି ଶତସିଂହର ବଳ ଧାରଣ କରି ଦୌଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଧରି ପକାଉଛି ପାଦ ଦିଟାକୁ। ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅଶ୍ରୁଜଳକୁ ଢାଳି ଦେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଦେଶରେ, ଆଉ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ प्रतीक्षारत ब्रह्म पितामह ब्रह्म 84 काठी गंगा जल ब्रह्मा रखिले कमंडल दोइबे गोविंद पयर मने चिंतिले वेद जे पितामह ब्रह्मा भगवानंकर पाद को धौत करबा पय अपेक्षारत ए पर्यंत मध्य धोई परिणांति भगवानंकर पाद को सेमिति का पितामह बुढ़ा ब्रह्मा गंगा जल को धरी कमंडल रे केते बेले से समय आसीबो मु भगवानंकर पाद को धौत करी। भगवान शंकर मध्य ए पर्यंत लालायित अछंती क्यों दिन भगवानंकर श्री पद्म मते मिलिबो मु भगवानंकर पाद को धौत करी देबी से मध्य प्रतीक्षा रख। किंतु भगवान पितामहंकर कथा को एड़ेई देई, भगवान शंकरंकर कथा को एड़ेई देई आज भक्तमान पाखे पहुंची जाई स्वतःप्रवृत्त भाव में बढ़ई दौरान पाद को हे भक्तमान मो पाद को धौत कर दिया। भगवान पाद को 3 जन धोईले सज्जन वृंद कैवर्त द्वितीय जनक विवाह समय एवं तृतीय सबरी 2 जन गंगा जल में धोईले, किंतु सबरी आज निजर अश्रु जल में भगवान पाद को धौत करुचन। भगवान का पाद पर जेतले मुंडटी रखी रहिचंते आखिर बही जाउचे अश्रु जल, भगवान का पाद को धौत करि देउचंते। भगवान निस्तब्ध ही जाइचंते, भगवान स्थान पलट जाइचंते। सज्जन वृंद भगवान का स्वरूप दिव्य काम कमनीय कांति को, काम कमनीय जटा को देखि विगुड़ी कहि जाउचंते। सबरी महाराज देखुचंते भगवान का काम कमनीय कांति को। शास्त्रकार माने कहते भगवान दिव्य रूप काम कमनीय कांति भलिया थिला आज देखी चाहि रही निस्तब्ध परिणत हो स्थान पलट जाइए पार्टी बाष्पुर शत चेष्टा करें सबरी महाराणी भगवान को किसी कही पारना आखिर दार दार सुंदर भैया सहित देखी दौरान केवल भगवान का स्वरूप झटा को पार्टी बाष्पुर स्थान पलट जाइए अमल कल्याण चाहिए भगवान को कि कथा कहे भगवान कौन जानी मु तो निहाती मूर्खटा आजिकल तो समस्त स्नातकोत्तर सज्जन वृंद प्रति घरे घरे स्नातकोत्तर प्रति घरे घरे गोटे बीटेक पिला कौदिन भगवान को पाई किंतु कि मंत्र जानी सबरी भगवान को साक्षात पाई सारा पर बाष्पुरण है भगवान पाखे कहते हे भगवान क्यों मंत्र पढ़ी मुझे स्तुति करी कौन मंत्र मत जना अच्छे मुझे अशिक्षिता ना मो पाखे कौन अच्छी भगवान मुझे संतुष्ट कर भगवान मो पाखे कौन अच्छी जो भगवान आसन होती गरुड़ जो भगवान पाद को लक्ष्मी महाराणी पादवंचालन करते हे भगवान मो पाखे अच्छी कौन मुझे संतुष्ट कर
ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଆସନ ନାହିଁ ଭଗବାନ, ଯାହାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆସନ ହେଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ଆସନ। ଗରୁଡ଼ ଯାହାର ଆସନ ତାକୁ ଦେବିଆ ଚଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଯାର ପାରି ଯା ତାକୁ ଦେବି କି ଧନ। ସେଜନବୃନ୍ଦ କହି କହି କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ? ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସବରୀ ତାର ସେଇ ଫଟା ଆସନରେ ବସେଇ ଦେଇ, ଯେଉଁ ତୁଳିକଳ୍ପ ଶଯ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ତୁଳିକଳ୍ପ ଶଯ୍ୟା ସୁନାର ସିଂହାସନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୀନ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମାଜ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେଇ ଭଗବାନ ସେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଫଟା ଆସନରେ ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ସବରୀ ପାଖରେ। କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ? ଭଗବାନ ଯିଏ 56 ପଉଟି ଖାଇବା ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ 60 ମହଣ ଭୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ 56 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ରୁଚୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ସବରୀ ଦେଉଛି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ସବରୀ କ'ଣ ନା ଚାଖି ଚାଖିକିରି ଫଳ ଦେଲା, ସେଇଟା କାହିଁକି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ପଟେ ଏଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଖାଉଛି ସବରୀ। ସେ ଜାଣିନି କୋଉଟା ଖଟା କୋଉଟା ମିଠା। ସେ ଜାଣିଛି ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଖଟା ଗଛ, ଏଇଟା ପିଜୁଳିଟା ମତେ କ'ଣ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗୁଛି କି ପାଣିଚିଆ ଲାଗୁଛି କି ମିଠା ଲାଗୁଛି। 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ, 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି। ଚାଖିବା ମାନେ ବାଛି ବାଛି ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଅଇଁଠା ଫଳ ଦେଇନି, ଏତେ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ବାଛି ବାଛି ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଉଡ଼ିଏ ଦେଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି କେତେ ଚାଖୁଛୁ କିରେ, ତାମାନେ ଏତେ ବାଛୁଛୁ। ଚାଖିବା ମାନେ ଅଇଁଠା କରି ଦେଇନି, ବାଛି ବାଛି ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଉଡ଼ିଏ ଦେଇଦେଲା ସବରୀ ମହାରାଣୀ। ଭଗବାନ ସବରୀର ଫଳକୁ ଆଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିବା ପରେ ପରିତୃପ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସବରୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପରେ। ପଚାରିଛନ୍ତି, ମା ସବରୀ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ସେତେବେଳେ ସବରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନର ସଫଳତା ସେତିକି ବେଳେ ହେଇଯା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମନ ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ତ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ଜଗଦୀଶ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦରକାର କ'ଣ? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ମୁଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେବି ସବରୀ, ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ସବରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଦେଖିବେ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ରାମଚରିତ ମାନସ ଏତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସଦାବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି, ଭକ୍ତ କହୁଛି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେବି, ଭକ୍ତ କହୁଛି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦିଅ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେବି, ଭକ୍ତ କହୁଛି ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦିଅ, ଭଗବାନ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ତଫାତ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ। ଆମେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଥା କରିଦେଉଛେ। ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦଉନେ। ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଦେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୋଉଦିନ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କୋଉଦିନ କହିନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କହିଲେନି ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ଏସା କରିବି ତେସା କରିବି। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଅର୍ଜୁନ କାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ? ତ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଭକ୍ତ ଏଭଳିଆ ଆପଣ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଭଳିଆ ନିଷ୍ଠା ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ।
भगवान को विवश कर दियंतु, भगवान को बाध्य करंतु। भगवान आपन को कहबे तोर कोन दरकार हम देबी, आपन कहबे मु नेबी नाही, सेति को आपनकर जीवन ता धन्य हे जीव। सेति को आपन को पर भगवान कर वरद हस्त पड़ी जीव। ए संसार ना बोली शब्द किछ नाही, शब्द रंड जेतरे भगवान कर आशीर्वाद आपन को पर हे जीव, जेतरे भगवान कर कृपा आपन को पर वर्षण हे जीव, जेतरे भगवान कर दिव्य दृष्टि, जेतरे भगवान कर कृपा दृष्टि आपन को पर पड़ी जीव, सेति को जीवन ता धन्य हे जीव। आज सबरे निज को धन्य माने करूचंते, सबरे निज को कृतार्थ माने करूचंते। भगवान बारंबार कहउचंते सबरी मु तते देबी, श्रवण मु तते देबी, श्रवण कहउचंते मु किछि नेबी ना। सर्वशेष रे भगवान को पाखरे हाथ जोड़ी अळी करूचंते, प्रभु जदि आपण दबा को चाहुचंते, जदि आपण देबे बोली चाहुचंते, ताले मते एतिकी कथा दियंतु। कोन देबे? मते आपणक चरण कमल केवल भक्ति दरकार। भगवान हसिले कहले सबरी मु तो भक्ति तते निश्चित भाव रे देबी, मु गोटिए भक्ति देबी। मु कोन देबी ना तो पाखरे 9टा भक्ति मु प्रदान करी, तो पाखरे 9टा भक्ति मु तते देबी। किंतु सबरी मु ता पूर्व कहूची ए 9टा का भक्ति भीतर जदि गोटिए भक्ति कहा पाखरे रहे, गोटिए भक्ति रहियो, मु जीवन पर्यंत ता पाखरे दास ही रहिबी। किंतु सबरी तो पाखरे 9टा भक्ति परिपूर्ण अछि, तते मु निश्चित भाव रे भक्ति प्रदान करिबे, निश्चित भाव रे उद्धार करिबे। भगवान को पचारिले सबरी तने प्रभु ने 9टा का भक्ति केते बेले हेबो, केमिति का हेबो, मु तो जानि मु तो मूर्ख, मु तो अशिक्षित ना। सेतो भगवान कहले सबरी ए 9टा का भक्ति एतिकी बेले हेबो। आज कहि दउछन्ते भगवान सबरी प्रथम भगवती हेबो सेतिकी बेले। प्रथम भगवती संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। हे राम जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम। हे राम जय राम, जय जय राम। कहले सबरी प्रथम भक्ति सेतिके बेला हबो मनीष पाखरे। केते बेला हबो? हे सबरी मने रखिता, प्रथम भगति संतन कर संग, जे सत्संग करंती संत मानक पाखरे निजको संपूर्ण भाव में समर्पित करि थमते, संतंकर मुखारविंदरु भगवान का दिव्य वार्ता को श्रवण करि थांती, दिव्य संदेश को कार्य रे परिणत करि थांती, तांका पाखरे प्रथम भक्ति हो। द्वितीय भक्ति केते बेला हो? द्वितीय रति मम कथा प्रसंग, मो कथा प्रसंग पर जे रति आने। रति माने कोन ना प्रेम। प्रेम केते बेला हो ना जेते बेले आपण कहउतिबे मु कहउतिबा सुनैबिनी, मु कहिबिनी, आपण कहते ना मु आउते सुनिबे। जिनिके श्रवण समुद्र समान, जार कान जोड़ाक भगवान कथा शुणा समुद्र हो जाए, प्रेम आसी जाए, रति आसी जाए, निज को तल्लीन करके निजर सत्ता को भूली जाए, से रति हुए प्रेम हुए। भगवान कथा पर जे प्रेम आने रति आने पाखे द्वितीय भक्ति सृष्टि हम। तृतीय भक्ति केते हम? हे सबरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अपार। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अपार। चौथ भगति मम पूर्ण गण, करई कपट तति गान, करई कपट तति गान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तृतीय भक्ति सेतिक बेले सब ये केते बेले हो ना गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अभा। जीवन रे जे गुरु मंत्र नहीं, गुरुंकर मंत्र को जप करी एवं गुरुंकर पाद पद्म रे सेवा रे रहे, निजको सेवा रे परायण करी दी बा सेवा रे लगेई दी बा निजको गुरुंकर कार्य रे, गुरुंकर कथा रे, गुरुंकर सेवा रे निजको तल्लीन करई दे, सेते तृतीय भक्ति हो जाए।
चौथ भगवती मम गुणगान कराई कपट तजी गान कपट त्याग करिले मन भीतर छल छंद कपट को त्याग करिले जे भगवान गुणगान प्रचार करे ता पाखे चतुर्थ भक्ति जाए ता माने मु भगवान गुणगान करुछि सबुदिन प्रवचन को आसी किंतु मो पड़ोशी सहित कपटता आचरण करी ता घर केमितिया नष्ट हो जाऊ बोली मु चिंता करी ताले भगवान आसीबे नाही सज्जन बोल भाई गछ लगेछि भाई घर करदेला भाई गछ लगेछि भल आंब गछ छोट गछरे बड़ बड़ आंब फळुछि मु कौन करी एने प्रवचन शुणुथी एने एसीडी नहीं एने गरम पानी नहीं से गछ मूल राति अधरे ढाली देवी तार माने किसी नहीं तेणु जे कपट को त्याग कर भगवान दिव्य कथा को श्रवण करें चतुर्थ भक्ति जाए सब पंचम भक्ति केते हुए पंचम भजन सो वेद प्रकाशा मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम चले पंचम भक्ति सेतिके बेले सबई हम पंचम भजन सवेद प्रकाश मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास मो गुरुदेव देते मंत्र मुझे दृढ़तार सहित विश्वास सहित जप करी ताले भगवान मत दर्शन देवी से पंचम भक्ति जे विश्वास सहित आजिकल गुरु पचे भूल दिखाते विश्वास रखा दरकार ना मु बही पढ़ी मु यूट्यूब शुणिली एत कथा करी करी किछि काम दबनी यदि गुरु थरुटे कान रे बा कर्ण गौर रे बा कर्ण देश रे प्रतिध्वनित कर देइचंते छोटिया मंत्रटी हो पछे से निश्चित भाव आपनकर कार्यकारी हो पंचम भजन सो वेद प्रकाश मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास विश्वास सहित जे गुरु मंत्र को जप करी थाए ता पाखे पंचम भक्ति हुए षष्ठ भक्ति केते बेले हुए छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन कर्मा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सत्यभक्ति सज्जन सत्यकी बेले हम छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा जे सज्जन मानकर सेवा करे संत मानकर सेवा करे आ कौन कर सबू को त्याग करेंगे छल कपट छंद को त्याग करदे अतिथि सेवार निज को लिप्त कराए केउ दिन भी भगवान अतिथि बेसरा आपण पाखे पहुँचे तेणु आम सनातन संस्कृति परंपरा रही अतिथि देव भव मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव एवं अतिथि देव भव अतिथि होती आम भगवान से भक्ति सबरी 7 भक्ति से केवल 7 नंबर भक्ति से केवल केते सातव माय सब जग देखा होते अधिक संतंकर लेखा श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हमारी 7 नंबर भक्ति से केते बेला सातव मय सब जग देखा भगवान दिव्य सत्ता सबुठारे अछि कोण कोण रे भगवान दिव्य सत्ता अछि जे भली भाव रे गीता रे कोनते विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि अस्ति सुनी जय सुपाके च पंडित समदर्शिन सेई उतंते प्रकृत रे ज्ञानी जे भगवान दिव्य सत्ता को सबुठारे उपलब्धि करि था जेतले हिरण्यकशिप पचारिले हे प्रहलाद कह तो भगवान कोन इच्छा अछंती ना हो मो भगवान कोन कोन रे अछंती मो भगवान स्तंभ रे मध्य अछंती विश्वास करा प्रहलाद भगवान दिव्य सत्ता सबु जगह उपलब्धि पारे तो जेतले प्रहलाद कथा रे
हिरण्यकश्यप स्तंभ को चोट मारे तारी भीतर बाहरी पड़े भगवान नृसिंह महाप्रभु। तो भगवान दिव्य सता को जे कोण कोण रे देखे अनुभव करी था सातवमय सब जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा आउ मो ठारू भगवान ठारू जे संत को अधिक मान्यता देता ता पाखे भगवान विराजमान करते बा सात नंबर भक्तिटा ही जाता। तेणु भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हे उद्धव जे सत्संग करिथा मो ठारू मध्य अधिक संत जे ज्ञान करिथा मो तापर कृपा वर्षण करिथा। ए जीव सत संग वीनु सत संग वीनु मो भगवान दिव्य सत्ता को उपलब्धि करने सहित संतमान को अधिक प्राधान्य देता है ता पाखे 7 नंबर भक्ति है। 8 नंबर भक्ति केते बेले बसवरी 8 जथा लाभ संतोष आ कोन ना सपने नहीं देखई पर दोषा ता पाखे 8 नंबर भक्ति हो केते बेले हो ना 8 जथा लाभ संतोष आज अल्परे संतुष्ट हो जाए गीतारे कोनती संतुष्ट जेन केनचित अल्परे जे संतुष्ट हो जाए मुता पाखु आसे गीतारे 12 अध्याय भक्ति जोगरे कहले जे अल्परे संतुष्ट हो जाए संतुष्टम सपतम योगी मु तारी पाखु जाए। आमर तो आज जदि मोर गोटे फ्रिज अछि जे पर्यंत जदि स्वामींकर पगार न मिली ए छोटिया फ्रिज टा नहीं गोटे बड़ फ्रिज जान से खटी खटी पचे तार कौन धई पेलिलानी हाथ चौकले किंतु श्री कहते मोर गोटे बड़ फ्रिज दरकार बड़ टीवी दरकार असंतुष्ट केबेले सज्जन मंद भगवान को पाई परिबे नहीं तेणु संतुष्ट जे न केनाचित जब अल्पर आम संतुष्ट हो पार भगवान आमको देवे देखा देवे 8 नंबर भक्ति हम आउ कौन हम ना सपने नहीं देख पर दोषा परर दोष केते दब ना मोर दोष थी किंतु वर्तमान आम समस्ते केवल दोष को ठेली दौचे मोर दोषटा को मु मानवे ना जदि कौन है मोर कौन यहाँ बोलू से कला ना सदा बेले समस्ते दोष को ठेलिबार व्यस्त कि तोर यहाँ पर दोष ना मोर कहीं दोष हम मुझे जानी कि मुझे देखनी कि मुझे किसी करनी से एमतीका कला ना तेणु समस्ते केवल दोष ठेलिबार व्यस्त पर को दोष देवार व्यस्त सजन वृंद जे पर्यंत आम संतुष्ट अल्पर नईचे पर दोष को आम बाछिबार सिद्धस्त से पर दोष बाछिबाटा आम न काटिचे से पर्यंत 8 नंबर भक्ति आम पाख आसीपार ना। नवम भक्ति केते बेला बचवरी नवम सरल सब छड़ हीना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नवम भक्ति सेतिके बेले सज्जन वृंद नवम सरल सब छलहीना सबू को छाड़ी देवा गीतार न्याय अनुसार 18 अध्याय भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच सबू को छाड़ी देवा भगवान के चरण कमल रे निज को संपूर्ण भाव में समर्पित कर देवा त्राईनाम सेतिके बेले भगवान आसीबा नवम भक्ति आम पाखरे जीव सबू को छाड़ी देवा में सरल हो जीवा विद्या विनय संपन्न जेतेबेले नम्रन्ति फलिन वृक्ष नम्रन्ति गुणिनो जनान्याय
आमे नम्र हो मुंड को तलक पतिदेवा सरल हो सबको छाड़देवा भगवान नवम अध्याय गीतार कहते जोग क्षेम मोहाम्यम मु समस्त जोग को बहन कर ले जाए मनुष्य जो सबकि मो पाखे समर्पित कर तार समस्त दायित्व मो पाखे बंधा हो जाए नचेत भगवान केवल बंधुमानते को सुना थाली दे माड़ खुआई दे पुरी रखी न था कि बलराम दास को निजे पणस तोली कौन खाइबा दे निजे माड़ खाई न था यदि भगवान न चाहिए तेज से समर्पित ही न था गुंडुची पिठी रे गार जानी देलो देखिला सारा विश्व गुंडुची पिठी रे गार जानी देलो देखिला सारा विश्व कौन शिशुरा मधुर ओठरे तेलो नाली नाली हस कौन शिशुरा मधुर ओठरे तेलो नाली नाली हस प्रजापति दे नाना रंग देला भुजंग ধারে মরি ইন্দ্রধনু রূপে সাত রঙ্গ দেল ভুজঙ্গ মথারে পারি হে গুন্ডুচি পিঠে গার টানি দেল দেখিলা সারা भगवान जो सबरी को कहते सबरी ये नौटाक भक्ति जदि गोटे भक्ति क्या पाखर था आप विचार करूँ रामायण उपर से केवल आम विश्वास आसो रामचरित मानस आम से शुणी निजक धन्य मन करवा जिते बड़े रामंकर मुख निर्देश बाणी को आम कम लगे पार से आम मन में विश्वास है जाना तो सही विश्वास है जदि आम पाखे ये नौटाक भक्ति भितर नौटाक कार्य भितर जदि आम पाखे गोटे थाए भगवान पण कर सबरी जदि गोटे गुण बा गोटे भक्ति क्या पाखे थाए मुवत जीवन तार सेवारे निजक नियोजित कराइदेवी निजक समर्पित कराइदेवी किंतु सबरी मुझे आशीर्वाद करुच्ची तो पाखे गोटे नुहे दीटा नुहे नौटा जाक भक्ति प्रदान कर भगवान सबरी को भक्ति प्रदान कर सारा गति दे सारा सबरी को पचारि सबरी मु जीवी कुआड़ सबरी कहला प्रभु मु कौन आपण को कह ना हाँ तू कुआड़े जीवी से सबरी कहला प्रभु आप जातु पंपा सरोवर निकट को जातु सेठारे दुई जन मांकड़ अच्छा जड़े बाड़ी आउ जड़े सुग्रीव आपण सुग्रीव सहित मित्रता स्थापन कर बाड़ी को मारी दियो तो भगवान आज सबरी को उद्धार कर सारा पर सबरी कथा पहुंची जाऊँच पंपा सरोवर निकट में एवं सेठारे ऋष्यमुख पर्वतर अपेक्षा कर सुग्रीव हनुमान जाम्बवान इत्यादि हनुमान सहायतार सुग्रीव सहित मित्र स्थापन कर अग्नि को साक्षी रखी सुग्रीव को कही दौरान हे सुग्रीव मु अग्नि को साक्षी रखी कहूँ आज तुम मोर मित्र है कह मित्र कहीं तुम आसे जंगल में रहीच कहीं तुम एठारे लुचिच से सुग्रीव कहले प्रभु बाली मु दी भाई किष्किंधा कटक राजा होती बाली मु युवराज थे जड़े राक्षस मय सूत आसी बाली को युद्ध पर आह्वान करेंगे बाली हूँ वीर संसार में ता समकक्ष वीर आउ कई ना युद्धर डाकरा केवल सही पारे ना बाली बाली वर पाई भगवान शंकर बल देते महाकालेश्वर भगवान ता सम्मुख जे युद्ध कर अधे बल टाणी नहीं जीव बाली मय सूत युद्ध करेंगे बाली सम्मुख हारीगले जो दौड़ी जाऊँच बाली छाड़े ना बाली पछे पछे दौड़ी मय सूत पहुंची गले गोटे
ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲେ ସେତେବେଳେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସୁଗ୍ରୀବ, ତମେ ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଥାଅ, ସମସ୍ତ କିଷ୍କିନ୍ଧା କଟକର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ ନ କରି ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୟସୂତକୁ ନ ମାରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫେରିବି ନା, ଅପେକ୍ଷା କରିଥା। ଚାଲିଲେ, ଦିନେ ନୁହେଁ, 2 ଦିନ ନୁହେଁ, 15 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ରକ୍ତର ଧାର ଛୁଟିଲା ସେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ ଗୋଟେ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୃତଜ୍ଞତା କରି କ'ଣ କରିଲେ ନା ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବଡ଼ ପର୍ବତଟିଏ ଲଗେଇ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଲେ। କିଷ୍କିନ୍ଧା କଟକରେ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ଖାଲି ରାଜା ହେଲେନି, ଭାଉଜକୁ କହିଲେ, ଭାଉଜ ଆଉ କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମରିଗଲେ, ତୁ ମତେ ବାହା ହେଇଯା। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଧରି ଗୋଟେ ପଟେ ତାରା ଗୋଟେ ପଟେ ରୋମାଙ୍କୁ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ନରେଶ ବାଳି ମୟସୂତକୁ ମାରିଲେ ଏବଂ ଆସି ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥର ଲଦା ହେଇଯାଇଛି। ପଥରଟିକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୋଉଠି? କିଷ୍କିନ୍ଧା କଟକରେ। ଦେଖିଲେ କ'ଣ? ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋମାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଣୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ତ ବାଘକୁ ରଖିଲୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରି ହେଇକରି ଆଉ ଏହା କରିବି ନାହିଁ। ବାଡ଼େଇଲେ, ମାରିଲେ, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା କରିଦେଲେ? ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇଯାଇଛୁ, ମୁଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିଦେଲି, ବାଡ଼େଇ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଆସି ନୁଚିଛି ଆଉ। କାହିଁକି ନା ଋଷଭଙ୍କ ପର୍ବତକୁ ବାଳି ଆସିବ ନାହିଁ, ବର ପାଇଛି, ଅଭିଶାପ ପାଇଛି, ତା ମୂର୍ଦ୍ଧନ ପାହା ପାଇଯିବ, ଛାତି ପାଟିଯିବ, ମରିଯିବ। ତ ମୁଁ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ? ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଲେ, କହିଲେ, ଭାଇ ଏ ସୁଗ୍ରୀବ ଶୁଣ, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ବାଳିକୁ ମାରିଦେବି। ଶୁଣ ହେ ସୁଗ୍ରୀବ, ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ବାଳିକୁ ମାରିବି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଶରଣ ଗଲେ ପ୍ରାଣ ପାଇବ ନାହିଁ। ଶୁଣ ହେ ସୁଗ୍ରୀବ, ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ବାଳିକୁ ମାରିବି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଶରଣ ଗଲେ ପ୍ରାଣ ପାଇବ ନାହିଁ। ସୁଗ୍ରୀବ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ବାଳିକୁ ମାରିଦେବି। ସୁଗ୍ରୀବ ହସିଲା, କହିଲା, ମିତ୍ର, ବାଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଟିଆ ବୀର ନୁହେଁ, ବାଳିର ସମକକ୍ଷ ବୀର ସଂସାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାଳି ଏଭଳିଆ ବୀର, ତା ସମକକ୍ଷରେ ଯିଏ ପଡ଼େ ତାର ଅଧେ ବଳ ସେ ଟାଣି ନେଇଯା। ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ତମ ସନ୍ଦେହଟା କେମିତିକା ଦୂରୀଭୂତ ହବ କୁହ? ସୁଗ୍ରୀବ, ତମ ସନ୍ଦେହଟା କେମିତିକା ଦୂରୀଭୂତ ହବ? ନା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସଟିକୁ ବାଳି ମାରି ଦେଇଥିଲା, ଦୁନ୍ଦୁବି ବୋଲି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ, ତା ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ସେ ହାଡ଼କୁ କେତେ ବୀର ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାଡ଼ଟାକୁ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସତ୍ୟରେ ତମେ ପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ବୁଝ, ତମେ ହାଡ଼ଟାକୁ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ? ଭଗବାନ ହସିଲେ, କହିଲେ, ସୁଗ୍ରୀବ, ଯଦି ହାଡ଼ଟାକୁ ଟେକିଦେଲେ, ହାଡ଼ଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ହାଡ଼ଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ତମେ ଭାବିବ ବାଳି ମରିଯିବ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଦେଖ କ'ଣ କରିଲେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କୁଚରଣେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବ ଯେ ସେ ଗଗନେ, ଫିଙ୍ଗି ଦେବ ଯେ ସେ ଗଗନେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କୁଚରଣେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କୁଚରଣେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବ ଯେ ସେ ଗଗନେ, ଫିଙ୍ଗି ଦେବ ଯେ ସେ ଗଗନେ। ତେବେ ମରିବ ବାଳି ବୀର, ମନୁ ସଞ୍ଚୟ ଦିବ ମୋର, ମନୁ
ବାଳି ମରିଯିବ ମୋ ମନରୁ ସଂଶୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ହସିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମିତ୍ର ଦେଖ ବା ପାଦର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ହାଡ଼ଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି 10 ଜୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଗଲା। ଚାହିଁଲା ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲା ମୈତ୍ରେ ମୋର କିଛି କିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା ସନ୍ଦେହ। କାହିଁ ବହୁତ ହେଲାନି ନା ଆହୁରି ଅଛି। ମୋ ମନ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ପୁଣି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛି। କେତେବେଳେ ଆଉ ତୋର ମନ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦବନି ସୁଗ୍ରୀବ? ନା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କାମ ଅଛି। ଆଉ କାମଟା କ'ଣ? ଶପଥଶାଳ ତରୁବର ଯେବେ ଛେଦିବ ରଘୁବୀର, ଯେବେ ଛେଦିବ ରଘୁବୀର। শপথশাল তরুবর, শপথশাল তরুবর, যেবে ছেদিব রঘুবীর, যেবে ছেদিব রঘুবীর। ଗୋଟିଏ ତାଳ ଗଛ ଅଛି, ତାର 7ଟା ଶାଖା ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ହେ ମିତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 7ଟା ଶାଖାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ତାଳ ଗଛର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ବାଳି ମରିବ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ସର ମାରିଲେ 7ଟା ଡାଳ ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ। ଏଥର ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ସୁଗ୍ରୀବ, ସେଇ ରାତି ଅଧରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା କିଷ୍କିନ୍ଧା କଟକରେ। ରାତି ଅଧରେ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ବାଳି ଆସ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ବାଳି ଯେତେବେଳେ ତାରାକୁ କହିଲେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ରାଣୀ ଅଂଶପୁରରେ, ତାରାକୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ବାଳି କହିଲେ ତାରା ଶୁଣିପାରୁଛେ ଶବ୍ଦ କାହାର? ନା ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଗ୍ରୀବର ଶବ୍ଦ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଗ୍ରୀବ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ, ମୋ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବିଧାତା ବାମ ହେଇଗଲେ, ଆଜି ସୁଗ୍ରୀବକୁ ମୋ କବଳରୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟବୃନ୍ଦ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ବକ ଭାବରେ ସେଇ ରାତି ଅଧରେ ଯେତେବେଳେ ବାଳି ଉଠି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଧରି ପକେଇଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାରା। ହାତ ଧରି ପକେଇଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ କେବେ ହେଲେ ଯାଅ ନାହିଁ। ହେ ସ୍ୱାମୀ ବିଚାର କର, ଯେଉଁ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ, ସେ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଜି ରାତି ଅଧରେ ଡାକୁଛନ୍ତି କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ସ୍ୱାମୀ କେବେ ହେଲେ ଯାଅ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମୋ ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ କହୁଥିଲେ କେହି ଜଣେ ରଘୁନାଥ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ବାଳିକୁ ମାରିଦେବେ। ବାଳି ବୁଝେଇଲା ତାର ଦିଟା କଥା, ଯଦି ରାମ ମତେ ମାରିବେ ତୋର 7 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ତାର ତ 7 ପୁରୁଷରେ ଆଉ କେହି ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଭଗବାନ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିନା, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଅନାଥର ନାଥ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସମଦର୍ଶୀ ସେ ମତେ ମାରିବେ କାହିଁକି? ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅପରାଧ କରିବି। ଯଦି ମତେ ମାରିଦେବେ ତାହେଲେ ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ଯଦି ମତେ ନ ମାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଦିଟା କଥା, ଯେଣୁ ମାରିଲେ ବି ମୋର ସୁବିଧା ଅଛି ବା ମତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ମୁଁ ଯିବି, ଚାଲିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚାଲିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ସୁଗ୍ରୀବ ବାଳୀଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ପଛପଟରୁ ଗୋଟେ ସର ମାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସରଟା ଆସି ବାଳୀର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଭେଦ କରିଲା ଏବଂ ବାଳୀ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ବାଳୀ ପଚାରିଲା ସଂସାର ଭଳିଆ କିଏ ବୀର ଅଛି ପଛପଟରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ? ଦୟାକରି ସେ ମୋ ଆଗକୁ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଦେଲେ, ରଘୁନାଥ ବା ଭଗବାନ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ପଚାରିଲେ ବାଳୀ ତମେ କିଏ? ମତେ କାହିଁ ତମେ ମାରିଲ? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆଗ ଜଣେଇଦେଲେ, କହିଲେ ବାଳୀ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ହଂସପୁରରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତାରା ମନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଯାଅ ନାହିଁ, ଜଣେ ରଘୁନାଥ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସରରେ ବାଳୀକୁ ମାରିଦେବେ, ତମେ ଆସୁଥିଲ କାହିଁକି? ଏଥର ବାଳୀ ମନରେ ହେଜ ପଶିଲା। ବାଳୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଲା, ମୁଁ ରାଣୀ ହଂସପୁରରେ ତାରାର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ଏ ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜାଣିଲେ କିପରି? ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କାହାକୁ କହିବା? ବିନୁ ପଦ ଚଲଇ ଶୁଣଇ ବିନୁ କାନ କର ବିନୁ କରମ କରଇ ବିଧି ନାମ। ଯେ ବିନା ପାଦରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, ବିନା ହାତରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ବିନା ଆଖିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ବିନା ପାଟିରେ ଭୋଜନ କରିପାରନ୍ତି, ବିନା କାନରେ ବି ଶ୍ରବଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ। ଅପାଣି ବାଦ ଜମନ ଗ୍ରହୀତା, ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହାତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି।
ଯାହାଙ୍କର ପାଟି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଖଣ୍ଡିଆ ଠାକୁର ତାର ହାତ ନାହିଁ ପାଦ ନାହିଁ କିଏ ସେ କହିଲା ଖଣ୍ଡିଆ ଠାକୁର ହାତ ନାହିଁ ପାଦ ନାହିଁ ମାଗିବା ଆଗରୁ ଜାତି ଦିଏ ଦିଏ ମାଗିବା ଆଗରୁ ଜାତି ଦିଏ ଦିଏ ଖାଲି ହାତେ ଫେରେ ନାହିଁ ଖାଲି ହାତେ ଫେରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ବାଳି ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ। କାରଣ ମୋର ତାରାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉତ୍ତରାଣୀ ଅଂଶ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜାଣିଲେ କି କଲେ ତ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ହେ ରଘୁନାଥ ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ମାରିଲେ କି ଅପରାଧ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କରିଲି। ତ ସଜନ ବୃନ୍ଦା ଯୋଉଟା ମାଙ୍କଡ଼ ବାଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ହେ ରାମ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଆପଣ ମାରିଲେ କି ଅପରାଧ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ ବାଳି ତୁ ମୋର ଅପରାଧ କରିନାଉ ବାଳି ତୁ ଅପରାଧ କ'ଣ କରିଛୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସୁଗ୍ରୀବ ଠାରୁ ସବୁ ଦୋଷ ସୁଗ୍ରୀବର 90% ଭୁଲ ହେଉଛି ସୁଗ୍ରୀବର ତ 1% ଭୁଲ ତାହା ହେଉଛି ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ। ସୁଗ୍ରୀବ କ'ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଶରେ ପଥର ରଖିଲା ଭୁଲ ରାଜା ହେଲା ଆସି ସିଂହାସନରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଭୁଲ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ରାଣୀ କରିଲେ ଭୁଲ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନାହିଁ। ତୋର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବାଳି ତୁ ଭାଇ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଅନୁଜ ବଧୁ ଭଗିନୀ ସୁତ ନାରୀ ସୁନୁ ଶଠ କନ୍ୟା ସମୟ ଚାରି ଏ 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ ଅନୁଜ ବଧୁ ଭାଇ ବୋହୂ ଭଗିନୀ ଭଉଣୀ ବୋହୂ ପୁତ୍ରବଧୂ ବୋହୂ ଏବଂ କନ୍ୟା ଝିଅ ଏ 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ ଇ ନାହିଁ କୁଦୃଷ୍ଟି ବିଲୋକ ହେଇଯାଇ ତାଇ ମାରି କଛୁ ପାପ ନ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଏ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ବି କିଛି ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଳି ତୁ କି ଅପରାଧ କରିଛୁ ଭଗବାନ ଆଜି କହିଦେଲେ ଅନୁଜ ବଧୁ କୁହରି ଅନୁଜ ବଧୁ କୁହରି ପାପରେ ଭାଇ ହୋଇ ସୁବାଳି ଅନୁଜ ବଧୁ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହନ୍ତି ଦିଅର ଭାଉଜକୁ ବିବାହ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବୋହୂକୁ କେବେ ଦେଢ଼ଶୁର ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ ତ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ପାପ ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେଲି। ତ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଦେଲେ ତୁ ପର ନାରୀକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେଲି ବାଳି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସିନା ଭାଇ ବୋହୂଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲି ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆମ ମାଙ୍କଡ଼ ପଶୁ କୂଳରେ କେହି କ'ଣ ଜାତି ଅଜାତି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ କହିଦେଲେ ବା ମୋତେ ମାରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ବୈଫତ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି କିଏ ବାଳି ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ରାମଚରିତ ମାନସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାଳି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ମୋ ପରିଣାରୀ ତୁମେ ତ ମୋ ପରିଣାରୀ ପରିଣ ପିଲ କି ସୋଦଣ୍ଡଧାରୀ କେହି ପିଲେ କି ତୁମକୁ ମାରି ରାମ ହେ କେହି ପିଲେ କି ତୁମକୁ ମାରି ରାମ ହେ। ବାଳି ସେତେବେଳେ ତମକୁ କେହି ମାରିନଥିଲେ ବାଳି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସିନା ମୋତେ ମାରିଦେଲେ
ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର 5000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଜଳନ୍ଧରକୁ। ପଚରାଗଲା ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜଳନ୍ଧର ମରିବ କିପରି? ସେତେବେଳେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ଦେବଗଣ ମାନେ ପରମ ସତୀ ଅସୁରାଧୀପ ନାରୀ। ସତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳନ୍ଧରକୁ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କଣ କରିଲେ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଜଳନ୍ଧର ବେଶ ଧାରଣ କରି ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଜଳନ୍ଧର ମରିଗଲେ। ଆଜି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଗାଳି କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ବଡ଼ ଲୋକିଆ କଥା, ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ତମେ ଯାହା କରିବ ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ତମର କ୍ଷମା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ଲୋକ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେଲୁ ତାହେଲେ ଆମର ହେଲା ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ, ଆପଣ ମତେ ମାରିଦେବେ ଆଉ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ମିତାହାସ୍ୟ ଆସିଲେ, କହିଲେ ବାଳି ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ଭିତରେ ତଫାତ ଅଛି। କ'ଣ ତଫାତଟା ଅଛି? ଆଜି ଭଗବାନ ବାଳିକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ହେ ବାଳି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ହରିତ ନାହିଁ ରେ, କରିଥିଲି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇ କବି ସହେ, କରିଥିଲି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇ କବି ସହେ। ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଆଜି ଭଗବାନ ବାଳିର ସନ୍ଦେହକୁ ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାଳି ତୋ ମୋ ଭିତରେ ତଫାତ ହେଉଛି ଏଇଆ, ତୁ ତୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତାର ରୋମାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି? ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ଭୟରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେବତାମାନେ, ଋଷିମୁନିମାନେ, ସନ୍ଥମାନେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷାକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଛଳ କରି ତାରେ ଉତା ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଭୁ ସୁରକାର ଯକୀର୍ଣ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ତମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବହି ଯାଉଥିବା ଅଶ୍ରୁଜଳକୁ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବାଳି ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ ପାଇଲି କ'ଣ? ତତେ ମୁଁ ମାରିଦେଲି ବାଳି, ତତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି, ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଛଳ କରି ତାରେ ଉତାସ ବ୍ରତ ପ୍ରଭୁ ସୁରକାର ଯକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଗତେ ଜାନେ ମରମ ତବ ସାପ କୋପ କରିଦିନ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। हे नारायण तमे आज पत्थर परिणत हो, तमे केवल मूर्ति पूजा पाइब ना, से दिन ठार सत्य जुगर मो शालग्राम शिला रूपे पूजा पाई जिते बड़ मंदिर होता ना कहीं शालग्राम खाली पत्थर रखीदे शालग्राम हम ना, गंडुकी नदी में जे पर्यंत वज्र कीट न काटी से पर्यंत तमे शालग्राम हम ना। आउ शालग्राम हो सारा पर कौन तमे प्रभु जे पर्यंत तुलसी को तमे धारण न कर से पर्यंत तमे पूजा पाइब ना, जे पर्यंत तुलसी प्रसाद रे न पड़ी से पर्यंत से महाप्रसाद हम ना। तमे जीवन जाक पर्यंत तुलसी को मुंडे मुंडे आसो मु अभिशाप पाई। गोटे नारी हेले मध्य ताको मुंडे आसुची तुलसी को, तुलसी होची मोर कौन भक्त हेले मध्य मु ताको मुंडे धारण करे। भगवान पादरे मध्य तुलसी लगे ना, भगवान को हृदय एवं मस्तक तुलसी लगे। तेणु तो मो भीतर तफात है बाड़ी, जदि तू चाहूँ मुझे ते बंचई देवी। बाड़ी हाथ जोड़ीदेला, मना करा कहला ना ना प्रभु मुझे बंचबे ना, केवल शेष अनुरोध करुचे। गोटे मांकड़ बुढ़ा मांकड़ आज संसार को शिक्षा दौची, रामचरित मानस माध्यम सज्जन वृंद समस्ते कहते मो को इंजीनियर हम, बीटेक पढ़ो, डाक्तरी पढ़ो इत्यादि इत्यादि समस्ते। किंतु गोटे बुढ़ा मांकड़ कहला, बाली कहला रामचरित मानस माध्यम पिलाटा को भल मनीष करार अच्छी, पिलाटा को मनीष करार अच्छी, ताले भगवान पाखे पठाओ, नचे मनुष्य रूपेण मृगासरती। मनीष रूप से गोटे गोटे चारि गुड़िया पशु आम सृष्टि करुचे, मनीष करू। मनीष केवल एभलिया काम करे ना। विवेक दिन काली सभापति महोदय पढ़ुले कौन मंच कहते समान एत पशु भी नारायण
ପଶୁର ମୈଥୁନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମଣିଷର ମୈଥୁନ ଶକ୍ତି ଅଛି। ପଶୁ ଖାଉଛି, ମଣିଷ ଖାଉଛି, ପଶୁ ଶୋଉଛି, ମଣିଷ ବି ଶୋଉଛି। ବିବେକ ଏକ ଅଧିକ ଗୁଣ, ବିବେକ ହଉଛି ଏଭଳି ଅଧିକ ଗୁଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି। ବିବେକହୀନ ପୁରୁଷ ପଶୁ ବି ସମାନ, ଯାହାକୁ ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ବିବେକ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ତାକୁ କୁହାବନି। ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ମୃଗାସରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଶୁ। तो सदरवंदा जी मानकर दुनिया को शिक्षा दउची एवं रामचरित मानस माध्यमरे ए जगत को शिक्षा दउची। कोन दउची? भगवान का पाखरे मरिबा पूर्वरु से सळी करूचे, प्रभु मोर गोटे पुओ अछि अंगद, मोरी भलिया बळशाल, मोरी भलिया विनय, मो भलिया अंगद जदि एकुटिया चाहिबो रावण मध्य मारी देबार शक्ति अंगद पाखरे अछि। किंतु जदि भाई चाहि ताता मो अंगद को किष्किंधा कटकर राजा करि दियो, ताले भगवान राम किष्किंधा कटकर राजा रूपे अंगद को घोषित करि देई थांते। किंतु भाई आज शिक्षा देला ना ना पिला को मनुष्य परिवार अछि, सज्जन वृंद भगवान के चरण अरविंद को पठै दियंतु। मो पुओ किरे रामचरित मानस को काई आसुनी ना, तार पर पाठ पढ़ा किरे इले पर पढ़ा बंद, इले पर स्कूल छुट्टी, पिला को आनी के आसुना संगरे ना। नहीं से मोबाइल देखिबो, यूट्यूब देखिबो, पुआ को 3 घंटा यूट्यूब देखैबे बोपाना। किंतु कथा कहला बेलू पिलाटे कहीं आसो राति 12टा होची, 12टा पर्यंत से यूट्यूब देखुतब, 12टा पर्यंत फिल्म देखुतब, किंतु 2 घंटा से आनबे ना। ये आज संस्कृति, ये सनातन संस्कृति। सज्जन वृंद मानकर गोटे शिक्षा दउची रामचरित मानस माध्यम बाली शिक्षा करा। हे प्रभु मो पुओ किष्किंधा कटकर राजा हब ना, मुझे घोषणा करुची। कौन करिबो मो पुओ? भगवान पाखे अड़ी करुचे, प्रार्थना करुचे बाली आज। ए अंगद हटे मोर नयनर मणि, ए अंगद हटे मोर नयनर मणि, तव पदे अरविली रघुकुल मणि, मेरो विचरणे दास, एहि आशीर्वाद मेरो आहे विश्वास, मेरो विचरणे दास, एहि आशीर्वाद मेरो आहे विश्वास, मेरो विचरणे दास। प्रभु मो पुओ अंगद केवल किष्किंधा कटकर राजा हेब ना, आपण चरण कमल दास अब गोटे बुढ़ा मानकर सज्जन वृंद रामचरित मानस माध्यम जन समाज को शिक्षा दउचे। सज्जन वृंद पिला ताको मनुष्य करिवार अछि, ताने भगवान के चरण अरविंद को पठाई दियंतु। बाली चाहितिर किष्किंधा कटकर राजा करि तांका ना ना, मो पुओ भगवान के शरणापन्न हो, मो पुओ भगवान के चरण अरविंद रे निको संपूर्ण भाव समर्पित कर देव। राम राज्यर प्रथम दास होचंते अंगद। सज्जन वृंद आज अंगद को भगवान के चरण कमल रे समर्पित करि सारिबा परे बाली शेष निश्वास त्याग करिसंती एवं किष्किंधा कटकरे भगवान राम सुग्रीव को राजा करि सारिबा परे 2 मास पर्यंत वर्षा दिन प्रवर्षण पर्वत रे अछंती। 2 मास सरीगला परे वर्षा दिन सरीगला परे सुग्रीव को धरी मानकर मानकर बा भालु मानकर सैन्य को एकत्रित करी बा एकत्रीकरण करि सारिबा परे चारि दिग को सैन्य प्रेरण करूचंती। सुग्रीव 3 दिगरु जेतेबे नास्तिकाचक शब्द आसिला, पूर्व दिग को आसिला, पश्चिम दिग को आसिला, उत्तर दिग को आसिला, कि सेठारे सीता नाहंती। तो दक्षिण दिग को बच्छा बच्छा मल्ल 8 जन को पठिया जाउची। तन्मध्य अंगद नल नील हनुमान जाम्बवान जयंत सुषेण इत्यादि 8 जन वीर रही एवं भगवान राम मुद्रिकाटी दौचंती। हनुमान तमे नियो, मु जानि हनुमान तमे जीव सीता पाखक मुद्रिका रखी था। मुद्रिका को धारण करी 8 जन वीर पहुंची जाउचंती। जने तपस्विनी स्वयं प्रभा पाखरे स्वयं प्रभा नहीं समुद्र अववाहिकार पहुंचे दौचंती एवं कही दौचंती जे 100 योजन सागर पार करिवो
से कौन लंकापुर को जीव एवं सीता ठाकुराणी को दर्शन कर। तो सज्जन वृंद समुद्र कूल समस्त उपस्थित समस्त चिंता किए कहते मु 5 योजन जीवी किए कहते 10 योजन जीवी किए कहते 15 योजन जीवी अंगद कहले मो जीवी जे फेरी पारि कारण अक्षय कुमार बर पाई मु पाठ पढ़ला बेले मु बाड़ौती सदा अक्षय कुमार सबुदिन पढ़ी आसला बेले अक्षय कुमार को विदाय लेके मारिक आस अक्षय कुमार कांदी कांदी रावण पाक जो रावण पचार पुअरे किए मारा ना अंगद मारना आउ कि कहबनी बारिक आखिर जाती नहीं तेणु दिने पुओ को शिखेला गोटे काम करना कौन करी ना तू तपस्या कर कौन तपस्या करी मागिबी ना ब्रह्मा को मागिबी से मते मारुची मु ताकू जो दिन गोटे विद्या मारी से मरी जीव मागिदेला बर अक्षय कुमार ब्रह्मा को मते से मारुची मु ताकू गोटे विद्या मारी से मरी जीव तथास्तु करदे ब्रह्मा बाड़ी पचाला पुओ स्कूल जीवनी आज ट्यूशन को ना ना मु जीविनी काई ना बर पाई अक्षय कुमार कमर पाई जो विद्या मत मारदेला मु मरजी से खोजुची खाली मत विद्या मारियो मु जाइतनी जे ट्यूशन को ब्रह्मा के पाखु जेमिति मत देखी दौड़ला मु दौड़ी पड़ी आसीली हाउ तू तो लिखिलुनी जे अंगद ना मु अंगद लिखि पारची सेति के का बेसी हेले भलो रहिची सेई दिन कहला मु जीवी जे मु फेरी पारिबी तले जीव के आज हनुमान चुपचाप बसिचंती हनुमान को एनकरेज करचंती के बतौचंती के शिखौचंती के उत्साहित करचंती के ना जाम्बवान हे हनुमान एकर तमे उठ सज्जन वृंद आज भगवान इनका कार्य करिबा पाई जेतरा जाम्बवान कर्ण गवर रे हनुमान इनकर प्रतिध्वनित कर देउतंते हनुमान तमे उठ हनुमान तमे उठ पवनता नया बाळ पवनता माना होती वीर बजरंग बली की बोल आनंद एक बार तमे पवनंकर पुत्र तमे अंजनांकर नंदन तमे एकादश रुद्र अवतार हे हनुमान तमे उठी जा हनुमान निरुत्तर किसी कहूनाते बड़ को मने पकई दउतंते जाम्बवान पुणी तारे कहि दउतंते हे हनुमान तम पाखे अष्ट सिद्धि अछि तम पाखे नव निधि अछि तमे सूक्ष्म रूप ही पार तमे भीम रूप ही पार तमे जल रे उड़ी पार तमे आकाश रे उड़ी परिबो हे हनुमान तमे उठ तथापि हनुमान निरुत्तर किसी कहूनाते चंचल वृंद पुणी तारे आज कहि दउतंते जाम्बवान कब न सो काज कठिन हे दुनिया रे के कार्य नहीं हनुमान तम द्वारा संभव हिबो तमे पवनंक पुत्र हनुमान उठी जा तथापि हनुमान निरुत्तर सज्जन वृंद चुपचाप बसितंते किछि कहूनांते एतर जाम्बवानंकर मने पड़ीगला जे पर्यंत राम नाम रामकर ध्वनि बा राम नामंकर काम बा रामंकर नाम हनुमानंकर कर्ण गोबर न पड़िछि से पर्यंत हनुमान आसीबे नाही जे पर्यंत हनुमान को चेतई न दिया जाइछि से पर्यंत हनुमानंकर बड़ आसीबे नाही सज्जन वृंद आज पुणी थारे कहि दउतंते जाम्बवान हे हनुमान तमे पवनंकर पुत्र नुहे तमे केसरींकर नंदन नुहे तमे अंजनांकर नंदन नुहे तमे शंकरंकर एकादश अवतार नुहे किंतु तमे काहे के आसीछे जानिछ त ए संसार हनुमान तमे काहे आसीछे जानिछ त राम काज लगी तब अवतारा सुनतई भय उपद्रव
भगवान रामंकर नियम करी कहते जम्बवान हे हनुमान तुम उठी जाओ उठी जाओ उठी जाओ सीता अचंते लंकापुर ने सीता को रावण चोरी नहीं जाए भगवान निर्देश अच्छे हनुमान तुम्हें उठी जाओ उठी जाओ उठी जाओ सज्जन वृंद जतबले कर्ण गौरे प्रतिध्वनित हो जाउची रामंकर कार्य करिबा पई हनुमान आसीतंते तो विक्षणा उठी जाउतंते अतुलित बलधामम हेमसयावदेयं धनुजवन पुरुषानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सुवर्ण पहाड़ भली गोटे विराट बड़ पहाड़ सदृश कनक वर्ण तन तेज विराट बड़ रूप धारण करी पठाउतंते जाम्बवान को यदि तमे कहिबो तार लंका नगरी को उपाड़ी आनिबी यदि तमे कहिबो लंका नगरी को ध्वंस करि देबी यदि तमे कहिबो जाम्बवान लंकापुरे जते राक्षस तमते समस्तन को विनाश करि देई पारे हनुमान किछि करिबा ना तबे जीव सीता ठाकुरनी अछंते ना नहीं एतिकी देखिबो रावण को किछि सुचई देबो पळी आसीबो भगवान का निर्देश तो सज्जन वृंद भगवान अजय प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरुड़ सुधारी को करे मिताई गोपद सिंधु अनन से तड़ाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताई राम कृपा करी सीत बाला भगवान अंतर कृपा को हृदय धारण करी अजय भी पहाड़ ऊपर लंफ प्रदान करचंते ठियाई समुद्र गर्भ सहे जोदन सागर को भगवान अंकर कृपा द्वारा भगवान नाम माध्यम हनुमान तीनोटी बाधा को अतिक्रम कर दे सात्विक बाधा सुरसा राजसिक बाधा मैनाक पर्वत एवं तामसिक बाधा सिंहिका को अतिक्रम कर दे पहुंची जाउतंते लंका नगरी रे जेतले लंका नगरी रे देखिले गिरी त्रिकुट ऊपर बस लंका तीनटा पहाड़ ऊपर गोटे लंका नगरी तैयारी हेछि सुवर्णमय लंका देखुचंती मु जीवी की पर तो देखुचंती पूर्व द्वार रे ठियाई जिनते जणे विराट बड़ राक्षसी जाउतंते लंकिनी पूर्व द्वार को जगिचंती और हनुमान जी महाराज चिंता करचंती ज्ञान गुण अधिकारी बल बुद्धि अधिकारी विद्या विनय अधिकारी हनुमान जी महाराज चिंता करचंते मो जीवी भीतर को केमिति का जीवी मशक समान रूप कपि धरी लंकाई चलेउ सुमेरी न रहरी हनुमान जेतबे लंका नगरी को प्रवेश करुचंती कौन करिले ना नृसिंह भगवान को आज डाकुचंती कहले प्रभु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतमुखम नृसिंह ईशान भद्र मूर्त नमाम्यम साक्षात मूर्तिर देवता साक्षात अग्निंकर देवता लेनी महान जीवा ताहंको जे स्मरण करचंती हे भगवान मु लंका नगरी को जीवी लंका नगरी को जारी पड़ी सरकार कर देबी हे भगवान आपण मते शक्ति दियंतु हे आदि पुरुष नृसिंह भगवान आज भगवान को स्मरण करुचंती उद्यत विद्युतनाम झट झटि दजता जटानादा स्फटानं अन्य अन्य द्रष्ट द्रष्टा रड रड नरड़ा डंबरू डंबराड्या झंग झंग झंप झंपा झम झमित जमा झंक झंकार घोर पायादव किळि किळि तगदा चक्रहस्तो नृसिंह हे भगवान आपण साहाय्य करन मु लंका नगरी को जीवी लंका नगरी को जी जारी पड़ी साक्षात कर देबी लंका नगरी को जी मु ध्वंसस्तु पर परिणत कर देबी सज्जन वृंद जतबे एते की चिंता करी नृसिंह भगवान को स्मरण कर देई बाहर उठंते लंकिनी आगर जाउतंते केमितिका ना मशक समान रूप कपि धरी मसावलिया गोटे रूप धरी भीतर को जाउतंते धरी पकेले लंकिनी अरे मूर्ख मांकड़ तू कोना भीतर को जाउछु कि रे चाहिए हनुमान करे लंकिनी तू तो केड़े बड़ हेछु मोटे मशा भलिया रूप नेछि तू मते देखि देलु ना देखिबिनी कथा हला सज्जन वृंद जे कर्तव्य पथ ओहरी जा से जीवन रे केबेले उद्धिरी पारे ना बा सुधुरी पारे नाही आमे शिखिबा लंकिनी का पचारिले जेतबेले लंकिनी को तू देखिलु केमितिका ना मो अपेक्षा करिछि मते ब्रह्मा बर दैछन्ति तते जो दिन ओटे मांकड़ मारिबो तोर रक्त बांति करू से दिन तू उद्धार मु मो कर्तव्य पत्र ओरनी काले मांकड़टे एड़े बड़ नई के एड़ी किते हिजो तेणु आज कहि दउचंती जेतबेले हनुमान जाउचंती धरी पकेला हनुमान कौन कले विराट बड़ रूप धारण करी मां लंकिनी को गोटे विद्या मारुचंती सात एहा सुनी पापी मणि कोठी लागे
चुटी को धरिबा केश रास को धरी गोटे बिथा मारी देइचंते लंकिनी रक्त बांति करी पकेले जानि देला हाथ जोड़ी देला कहले मो जानिले तमे रामंकर दूत अब मु जानि के आजि ठारू लंका पर ध्वंस हेबो रावणर मृत्यु अवसंभावी एथर लंकिन उद्धार हे गले अभिशप्त या चित्रे अप्सरा आज हनुमान का कवळरू माड़ खाई सारिबा पर हनुमान तांको उद्धार करिले लंकिन उद्धार हे जानिबा पर हनुमान आज भीतरे पहुंचुचंती मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा देखे जहां तो अगणित योद्धा मंदिर मंदिर बुलुचंते देखले कोटि सीता नामती आउ भवन पुण्य का दीख सुहावा हरि मंदिर में भेद नवा विभीषणकर घर गोटे सुंदर गृह जहाँ करे वृंदावती अछंती जो द्वार देश राम राम लिखाई से घर भीतर को ब्राह्मण वेश धारण कर हनुमान गले एवं द्वार देश डाकिले विभीषण आसिले विभीषण जो ब्राह्मण को देखिले हनुमान को देखिले दंडवत करें एवं विभीषण हनुमान कथबार्ता है विभीषण रामंकर भक्त एवं हनुमान रामंकर भक्त दुई जन जाक परस्पर कुलाग्रता सारिबा परे हनुमान पचारुचंती विभीषण को हे विभीषण सीता ठाकुराणी अछंती कोठी तो आज हनुमान को देखै दउचंती विभीषण तमे जाओ पुष्प कोन अशोक वाटिका सीता ठाकुराणी अछंती हनुमान जी महाराज आज जाउचंती अशोक वाटिका रे पहुंची जाउचंती देखिले सीता ठाकुराणी को जगिचंती केते उड़िए नारी तो जेतबे राती हेला समस्त नारी माने जीवा पूर्व जड़े नारी थे त्रिजटा नाम त्रिजटा राक्षसी एका त्रिजटा कौन करें ना सीता ठाकुराणी को कहले कहले माँ मु काली राति रे पहांता पर गोटे स्वप्न देखिली कौन तू देखिलु ना सपने बानर लंका जाई हनुमान ठिया होइछन्ती गछ ऊपर बसिछन्ती गोटे राक्षसी किए ना त्रिजटा काली राति रे स्वप्न देखिली कौन पहांता पर रे गोटे बानर आसीची आउ से लंका नगरी को जाई कोड़ी ध्वंस कर देउछि हनुमान कहिले विचार कले ए कथाटा त मु जानि नथिली आउ कोन करचंती कहउचंती त्रिजटा कहले मां मु स्वप्न जहा देखिछि मु सत्य करी कहउछि 2-4 दिन भीतर स्वप्न सत्य निश्चित हो पहांता पर त्रिजटा ठाकुराणी की सीता जगत जननी जानकी महाराणी कहते कहले माँ मु स्वप्न देखिली काली राति गोटे बानर आसी लंका नगरी को ध्वंस करुच्ची लंका नगरी को निया लगे पाउंस परिणत करुच्ची आउ मु जो स्वप्न देखी से स्वप्न निश्चित सत्य हम 2 दिन अपेक्षा कर चलीगले हनुमान जी महाराज सीता ठाकुराणी को मुद्रिका दे समस्त विवरणी कही सारा पर सीता ठाकुराणी आश्वस्ति लाभ करें एवं सीता ठाकुराणी जगत जननी जानकी महाराणी आशीर्वाद को पाथेय करी हनुमान जी महाराज आज कौन करछंती मु दीर्घ दिन आसी किसी खाई नहीं मुझे खाई तो माँ आज कही दौरान जाओ अशोक वाटिकार बापारे धन रे तू भल बाछी बाछिक भल फल खाई हनुमान देखिले कदली टंगाई डालिंब टंगाई आंब टंगाई ये हनुमान आसवे तो सज्जन लंका पोड़ी हम आम देखा तो सुंदर फल जो देखिले हनुमान किसी खाइले किसी तले पकड़ सज्जन जोड़ाक खटा लगे कषा लगे तले पकईदे खबर पहुंचीगला क्या पाखे ना रावण पाखे रावण अक्षय कुमार को पठेले हनुमान जी महाराज अक्षय कुमार को देखी सारा पर कहले अक्षय कुमार तो जो अंगदता मन दुख कर अक्षय कुमार को मारिदे द्वितीय पर्याय आसिले कि इंद्रजित जो युद्ध करने को आसिले ब्रह्मास्त्र प्रयोग करें से ब्रह्मास्त्र को प्रयोग कर सारा पर हरई पारे ना को ब्रह्मास्त्र तई शानदा कपि मन किन्न विचार जो न ब्रह्मस्त्र मानव महिमा मिटय पार यदि ब्रह्मस्त्र को न मानिबी महिमा मोर मिटी जीव तेणु ठिया गले किए इंद्रजित हनुमान को बांधे नहीं रावण पाखे पहुंचे गले रावण जो कथा कहले तुम्हें किए मो रामंकर दूत तमें कहीं ए अशोक वाटिका उजाड़ ना मत जी मारा मुझे मारे कौन ना तुम दंड हो मृत्युदंड से विभीषण मना कले कहले प्रभु नीति विरोध न मारिय दूता नीति विरोध हूँ दूत को मारिबा कौन करवा ना लांगुड़ रे निया लगे तो सज्जन एवं निया हनुमान आसवे निया लगे आम देखा ता पूर्व 2 मिनिट मुझे कहूँ आमर द्वादश जाऊ केते भक्त मैंने आमको दान कर 2 दिन मात्र रहा समय तेणु जो माँ मैंने गुंडुची मशा भाया मुठाए मुठाए आमको साहाଯ୍य कर मुठी भिक्षा देवे से
ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। କାଗଜଟା ଦିଅ। ଯୁବରାଜ ଜେନା 501 ଟଙ୍କା, ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ 501 ଟଙ୍କା, ଜଣେ ଭକ୍ତ 501 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ 201 ଟଙ୍କା, ସୁପ୍ରଭା ମହାରଥା 501 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି 680 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସକାଳର କାଗଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଯିଏ ଦେବେ ମା ମାନେ ଲେଖିଦେବେ। ପରେ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବେ, ତାପରେ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଲେଖିଦିଅ।